कलेजाव रों स्रोंनाय तिप्राजक सिकलि कायजिगिया सानि ओंखा सागदेरिया साब्रुम MMD कलेजाव रों स्रोंनाय बेसि चिचुको उमुननि तिप्राजक सिकलि हामजागमा चलाबाय साक कपलुं ओंजा गामि शान्तिर बाजार साब डिभिजननि कवाइ फांनि नन्द पाराव सावैमानखा ब रों स्रोंनानि बागै साब्रुमनि आनन्द पाराव तंनाय अमल मुजुमदारनि नग बारा तंगो हनै 2025 बेसिनि सिमि साब्रुमनि बेताका एडिसि भिलेज सादुराम पाराव तंनाय सयेल त्रिपुरा मुंगै बुफानि मुं सुरेन्द्र त्रिपुरा सयेल त्रिपुरा बाय हामजाग लाइमानि हामजागै तंलायखा बाक्सा यागुलो आ त्रिपुराजक सिकलि साकुपुलुंगै थांगा अजुन तानि लाइथनाय स्नि सालमारि हरनि दाम 400 ब्रैजिबा तामानि जरा कलासरा साखांनग साखामिया अंमाबाय साक नायजाक फाइका यागुलो आरनो चिरायबसा आसाइरिखा आ त्रिपुराजक सिकलि यागुलो कक्तमा मानै जुन तालनि 4 सालमारिव सयेल त्रिपुरा कलासरा साखांनग नायफाइका बिनि हामजागमा बोरैनो फियाबा आ सालो नायफाइमा यागुलो ताइ नायफाइलिया बिनि बोरैनो सोंफाइलिया मुंसा हामजागमा चला सयेल त्रिपुरानो कक्दुनि बिसिंतै गोरोंना नायखा बिनि हामजागमा बोरै फियाबा गोरोंगै मानलिया नाना शैलिया बनो बिनि बोसानो हायनि बागै स्रांस्लो साब्रुम थानाव फायै आतिप्राजक सिकलि बिनि हामजागमा चला सयेल त्रिपुरानि मुंगै FIR खलाइफैका बसाका बबाय हामजाग लाइखा तंखा बबाय कायजनै हनै सावै बनो पयतो चारखा फियाबा ताबो केबिले गसेलिया बनो हाय हनै साका त्रिपुराजक सिकलि সমস্যা দাঁড়াইছে মানে হামজাগ লাইয়ে হামজাগ লাইয়ে হাম buana mela barbar soha tarpre sai ang mela hinjak tarpre bo mela barbar sayang hinja tarpre sai hamjak laiha bini poreni laibana aro kya khani bai jawdastik phaye sang mela hinjak tarpre bana mela dom dom phaha ara yore khaya bini bai boda gong mane noni ঘটনা sabrum dra danger আচ্ছা সাব্রুম যে রেংদা তোমার নক দাবা বলি কলেজ পড়িতে ওই পুগো দিনে মুং তাম সারানে মুং jalani mang chori tripura রতি পুরা ন কত বছর ধরে নক রিডিস তোমানি এক বছর এক বছর এক বছর যে তাবনি যে ইমতে অবস্থা মানে বনতামা বসি দিছি শিও শিউ শিকাই গেলে যে মতে যে ঘটনা আমার বন্য ভাষা পক্তি ছাকা কোনো বলছে korok sajak barbo gosiak dai বসিয়া দেখালাই তারপর সাগনি যে কসমা মানে তারপর দিনে লাইভ করা সম্মানি তারপর অবনতি নেই তারপর তামাসাম তারপর তামা নাই nok suka dile sai ang je kosto manti ang bo gose gose lang mo panu khani so ani dai no songti দিনে ভ্রমণ খেলায় ani mong resmi ka tripura ব কলেজে পড়ে মানে maike mo sun doktor college sabroma ইরেন যাও তোমার নাকি ang rendre to ওরে ইরেন নি মালে বসি দিছি bo arai rok pongja khain ta sia মানে mane চালা রকম মানে আমার ফেভারিট বন্ধু ওরে ইরেন নি মালে নি বুংতাম amoile mo janda আমাকে বলতো না ঠিক আছে গত 7 তারিখে 8:45 রাত্রিবেলা আমাদের হাসপাতালে ডেলিভারির জন্য ভর্তি হয়। ওনার বক্তব্য ওনার যে স্বামীর নাম সুহেল ত্রিপুরা আর মেয়েটার আসলে ওয়াইফাং নারুটপাড়া আর ওই রাত্রেই মেয়েটা ডেলিভারি হয় জানতে পারি যে এটা কোলেস্টেরল ছিল এমন কি কোনো তথ্য আছে আপনার না আমাদের কাছে এমন কোনো তথ্য নেই আমাদের কাছে যেহেতু এসেছেন ডেলিভারির জন্য আমরা ডেলিভারি করেছি ডেলিভারি করার পরে আমরা আজকে ওনার নাম মেয়েটার হচ্ছে রশ্মিকা ত্রিপুরা ও পিতার নাম তো আমার জানা নেই কিন্তু পিতার নাম প্রবীণ ত্রিপুরা মিয়া যে আনি যে
बबैनि साजक रेशमिका त्रिपुरा साब्रुम कलेज पढ़िए सीधे पढ़े पढ़े जे से 2 বছর कलेज पढ़िए कलेज पढ़े नौबारा बुं अमर मजुमदार सीधे पढ़े तैब चारा एकाइसा तमा हंगाय साब्रुम हरिना बेटागा साद्राम पारानि बमुं सुरेल त्रिपुरा बफानि बमुं सुरेंद्र त्रिपुरा ब जों थाङै मिया बना चारता खाया बावनि सम्पर्क हलाय एक नम्बर जे बिनो जे जों किन्तु बनो जों दुस हिनजामों दुस हलाय माने तमा जे ब घटना अमनि घटना प्रमाण माहा जे नौ संबादना जतन अनुरोध खायो बनो जे जों प्रमाण खाय माने परे तमा खाया कलेज दरे जे स्कुल दबे 3 बार थामानि साखी दङ साखी परे एरपरे बनो खाया जे दिन शुक्रदिन नफायाबो शुक्रदिन नफायै बुरि साइरा सिकातिफ्रा नफायै शुक्र शनिबार दिन फायै हरनि दफा परे रबबार दिन बिनि जे साजागै कष्ट खालायबो बमाना राहि जाय सादिया बा बफयंनो बाता ताना सादिया आंमोनि सब बमाना सि बिनि परेबो रबबारनि 8टा दिन कलासरा दिन फायै हस्पिटालबो तमाहनाय गर्भवती डेलिभारि था সেই পরে ধরো ডেলিভারি যে ফুরুঙ্গাই বাসা ফাইখা সে বাসায় ফাইখা বাসায় নহা বাসায় ফাইতে বিনি সাহায্য দোষ করে আং যত অনুরোধ বিনি সাহায্য দোষ করে হলা যে হবিষ্যৎ দ্রব্য তাওনি ফাইথায় হবিষ্যৎ হয়তো ফাইথায় যে অধিকার করে ফাইজি হলা বই ঝা দোষ করে হলা এরপরে বিনি মোবাইল ধরো এমএসএস ফিন তো তাই তংব তামা হনাই বানি নাইদি নং আনি গাজি নংনি গাজি নান্দ্র ফায়া সি ফাইয়ে সি সামন নং বড় রানে হমলে এই যে বংশং বলতে ঠিক আছে তব বন দোষ মানিয়া দোষ হন যে মানে বিনি প্রমাণ যে অইথা সি বিনি কারণে তামা হয় जोंसो হামলাই তংনি ব ফাইয়ে ডাক্তার ফাইয়ে বিনি যে তামা হয় থই যে রক থইনি মিলি তামা অং বন নাইনি অংই ব সময় কোনো সূত্র করে जों মীমাংসা তংনাই ঠিক আছে তবে তো 2 নম্বরে जों মাহাকসিয়া লেখাপড়া সিয়া চিনি যে বুড়ি সানি লাইফ তো শেষ সিবিলি লাইফ সাংবাদিক তামা হনাই যে এলাকাবাসী বা থানা যত তামা খাই অংনাই বিনি জীবন না তামা খাইবো কষ্ট খাইতে আরো কষ্ট তামা খাই সাজীবন ছাই থামানাই বিনি বাই আং অনুরোধ কিন্তু যে আরো সাগাং বজুরি সাসুংবো যেমন বফা দিউস থামজ কামানা বাতা দুস কামানা মিয়া থাঙাসং বিনব বাতা সাবা তামা হনাই আনি ইয়া নিনি যদি নিনি ব্রগি হাইবা যদি সিপারমা তৈনো হবিষ্যৎ থাঙাই থইতা রেপুখেন বসে তুজাবা आरो जों बुया तगिया जे मेंसाय साय थामले जजस त्रिपुरानि बासिनि ब्रक नोंबो गाम थाना आंबो गाम नोंबो तंगाय होनैसे जों फायजागो जों बे बाइखरा थाङा 9टा परे 9टा बाइखरा भाई बाइखरानि जे फाया एरखम थाङै बिनि नक बर तामा खाया से थाङै नायदेने हा सिसारा ताके सैतनाखि मिथा बनबो संगनै जों गुरुबो जिनि दायित्वया जिनि क्षमताया बनफोरनि क्षमता আরেকটা বিষয় তাহলে যে যে খবরটা বাইকে শিখে যে বদে একদম পেকিং নিয়ে শিখে খবর যে এতে সিমি হলাইছং আমার হনাই মানে নগবারা ফাইয়াছং বমানো চলে হা বত লাসি মানে খাওয়ান ভাবে ছাড়া দিয়া না আর যে বুকা কিন্তু লাসি মানে ছাড়া দিয়া না ছাইব ফাইব অকসামানে ছাড়া হনে হঠাৎ আই थाङो आं मोनसे रेशमिका त्रिपुरा नियो तामाना आने बुबिनि बाथ्रा सर बफारा नारापारा Shape your future with technology at NALET Agartala. Under NALET, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.